विवाहर 3-4 दिन पर 5 दिन भीतर 5 दिन भीतर बम पठेकी गोटे तार हजबैंड को मारिदवा पुणी जदि 2 जन हजबैंड वाइफ मर जाते अलग कथा जड़े से बंची जाऊँगी केमती से बंचो ये बोमा तैयारी करबा पई पुंजलाल कौन कौन करथला जेतु आपण चलचित्र माध्यम रे हाँ, देखै छथि हाँ, कौन कौन बोमा तैयारी करबा पई पुंजलाल करथला देखो बोमा से तैयारी कर कॉन्फिडेंटली से यूट्यूब रे देखी बोमा तैयारी कर किसी सिनेमा भी देखी केमती बोमा तैयारी करा जाए ता संगरे कौन कौन जो बाण दुकान जाई बाण तैयारी करके रेडी कर आनी केमती कौन सोई की बोमा से तैयारी करची पुणी से बोमा तैयारी करके ओपन कले सेटा फुटिबो जल्दी फ्रिज डोर ओपन कर लाइट जलुची सेमती से ओपन कले फुटिबो से सेटा प्लानिंग करथला से ही हला ता प्लान टा सक्सेस हला जो पठे देला आपण कहि परिबे जे एमतिया गोटे क्रिमिनल जहारो प्लानिंग सक्सेस होउची माने गोटे हार्डकोर क्रिमिनल चिंताधारा पुंजलाल मेहरकर रहितला पाटनागढ़ पार्सल बोमा विस्फोरण को नहीं आछि राय प्रकाश पाइछि अभियुक्त पुंजीलाल मेहर को आजीवन कारादंड सह 50,000 टंका जोरिमानार दंडादेश मध्य कोर्ट सुनैछंती एई घटना को भित्ति करी गोटे चलचित्र आसीथिला जो चलचित्र रो ना थिला माइंड गेम एवं यार प्रयोजक थिले श्रीजुक्त श्रीधर मार्था आम सहित आज न्यूज रूम रे अछंती श्रीजुक्त श्रीधर मार्था आज पाटनागढ़ पार्सल बोमा घटना को नहीं 7 वर्षर संघर्ष थिला यारी भितरे पाटनागढ़ एडीजे कोर्टरू राय प्रकाश मध्य पाइछि एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे यारी भितरे पुंजीलाल मेहर को आजीवन कारादंड दिया जाइछि एवं कोर्ट जोरिमाना मध्य दंडादेश दैछन्ती आपण कहबे कि जे याकु नै जो समय आपण चलचित्र निर्माण करथिले कोबली भाबे ये घटना को आपण आधार करी कहानी तैयारी करथिले एवं प्रयोजन करबा पई चिंता करथिले प्रथमे तले घटना घटिला परे मु सिनेमा तले तैयारी करिया को आरंभ कली सिनेमा ना थिला फर्स्ट थिला बुलेट राजा तापर चेंज हे गला पाटनागढ़ हला पाटनागढ़ परे बहु वाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को केस पड़ेगा पुंजीलाल मिसेस सुप्रीम कोर्ट रे केस लड़िले फिल्म टा को रिलीज करे देबेनी बोली ये पाटनागढ़ ना रहिबनी आमे पुंजीलाल करथिलु से भी सिमिलाल ना रहिबनी तापर बहुत जिन चेंज करे पड़ला से नंबर प्लेट रहिबनी जो पाटनागढ़ लिखाई से रहिबनी बहुत कष्ट पुणी थरे कोन आपण रीशेड्यूल करी किछि रीशूट हला पुणी किछि हमें वीएफएस रे किछि काम करलु बहुत कष्ट केते पैसा खर्च करतले आपण बहुत पैसा खर्च करतले एबे जे तळे राय सामना को आसेला एवं पुंजीलाल को आजीवन दंडादेश कोर्ट सुनाइले या परे आपनकर कोन प्रतिक्रिया रहिछि जेतु आपण ए घटना को नहीं गोटे चलचित्र निर्माण कले आपण ताथरे पैसा खटेले लोकों पाखरे एभली गोटे लुमो टांकुरा कहानी को पहुंचेले ये दंडादेश नहीं कि आपनकर कोन मत रहिछि सिनेमाटा करिवार उद्देश्य मोर थिला समाज पर वार्ता दबा एमतिया गोटे जदि घटना कि भी जने भाबिबो करिवा पई भाबिबो ताल निश्चय एमतिया आज जेमदी आजीवन कारादंड हला माने जेल भितर जीवन जीव घटना घटेले निश्चय धरा पड़ो पुलिस छाड़बन के आमे सिनेमा देखु एठी ओडिशा पुलिस केते माने इंटेलिजेंस जे से केमिति सुराग पाई केमिति आपण सिनेमा देखि परे धरिया मुश्किल इंजिनियर को धरिबा मुश्किल से भी हेतला घटना से भी हेची आपण तार पेपर पेपर पढ़ी ता कटिंग रखी श्रीयुक्त बोथरा मध्ये आज कहउथले जे कोबळी भाबे प्रमाण नष्ट करिया पई योजनाबद्ध भाबे प्लानिंग करथला से सबु को नै सिनेमा में जब करू सिनेमा कोन हमको हम कोन जानि थलु से सिनेमा विषय किंतु आमे सिनेमा माने सिनेमैटिक रे बनै छ जो माने माइंड गेम देखि छथि आ जो माने माइंड गेम देखि नांती ताको पे मोर खुशी खबर कहूची माइंड गेम चेष्टा करूची 31 तारिख माने
पर दिन रिलीज करने पुणी थे चेष्टा चलाऊँ जे पुणी आउ थे माइंड गेम मत आज राय पर मिनिमम बोधे मो पाख 50-100 कॉल आसिलानी कौन सब कॉल आसिलानी को माने आपन को कॉल कले सिनेमा को देखिबा पे मो पाख कोन काम अछि मोर आउ थे सिनेमा में देखिबू जो माने देखिनु पुणी देखिबू आपन को लागुची आपन को फिल्म रो ई प्रभाव नायिक व्यवस्था ऊपर मध्ये पड़िथिबो एवं एहर आखपाख लोकन को ऊपर पड़िथिबो जहा फल कि दोषी पुंजिलाल मेहर को कठोर रु कठोर जो दंड आज मिलिछि सेतिरे अनेक प्रकार साहाय्य हेतिबो बा सहायक हेतिबो ए जो दंड आज मिलला हां यदि मो सिनेमा रिलीज पूर्व दंडटा मिलता देन सिनेमा रिलीज करना थे मन को एबे रिलीज करता ताल डायरेक्ट ताको ना देई करता कारण ताको सजा सुना है गला आमे जेतोले फिल्म कल्लू सेते ऑब्जेक्शन हला नहीं नहीं मु एक कथा पछरछि जे आपन को फिल्म रो प्रभाव आपन देखुचंती जे पडिला जोति पई नायिक व्यवस्था मानेबर कोर्ट पुंजिलाल को गोटे एते बड़ शास्ति देले बा दंडादेश आ गोटे कथा कहूची से सिनेमा माइंड गेम करी कि मु माजी संतुष्ट काई ना मोटे समाज बार्ता दबा पे सिनेमा बनैली सेकंड पार्ट आसीबा माइंड गेम 2 आसीबो सेकंड पार्ट आसीबो माइंड गेम जेते 2 आसीबो पूरा देखेबी जर्नीटा पूरा देखेबी माइंड गेम 1 रो चिटुटी पुणी तापर कोन घटना घटला लास्ट यार भीतर चलचित्र निर्माण कला बेले आपण किंबा आपणकर मुख्य चरित्र अभिनेता एमाने केही पुंजिलाल को पाखो को जाइतले कि पुंजिलाल को सहित कथा नहीं जे तो हमरो कोर्ट रे केस हे गला सुप्रीम कोर्ट पर्यंत पळे सौम्यशेखर को परिवार सहित आपण कथा हेतले कि नहीं सेमान को मैं सिनेमा रिलीज कली ताको हाथ रे मो पिता कटै की रिलीज कली से भी मनार केस करथले फिल्म टा करंतुनी हम बहु को खराब देखोबे कोन करिवे माने बहुत कथा उठी था हमें तो सिनेमा देखैलु हमें सिनेमा कार उद्देश्य हमर न जे काकू खराब देखा बेके हम सिनेमा टिके देखिले ताको लागिला जे सिनेमा सत्य घटनाटा को देखौछ एबे ऑडियंस समस्त देखि साइलनी घटनाटा कोन जो मन देखि ना माइंड गेम जो मन देखि से भूली जाइए हाउ थर देखो माइंड गेम को ये घटना से कितने ये घटना जेतबेले आपण कहउचंती सेकंड पार्ट करिवे आपण प्रथम पार्ट मध्ये करिसंती माइंड गेम बा ये घटना को नै आधारित जेतबेले चलचित्र करिसंती एथि पई आपण डाटा घटना रो पुंखानुपुंख ये तदंत जो प्रक्रिया क्राइम ब्रांच पाखापाखि 2000 पेज रो चार्जशीट मध्ये दाखल करिछि 60 रु ऊर्ध्व साक्ष्य रहिसंती ये घटना रे आपण जेतबेले याकू करया पई गले बा आपण जेतबेले चलचित्र करया पई गले आपण को केते कष्ट करया पई पड़छि এবং को सोर्स रु आपण डाटा आनिथिले बा घटना संपर्क रे कहानी जोड़ करते मेकअप कली फिल्म करया पई बहुत कष्ट करया पड़छि एबे जो 2 भी करबी ता भी डाटा आनी की केमिति 2 करबी काई ना ए घटना सत्य घटना जे सत्य घटना था हमें कोन देखचलु इंस्पायर करचलु कारण आको सजा सुनाइनथला आगे एबे हमें कोन कहबो सत्य घटना कहबी आउ एतरे कोन अछि आपण सजा तो सुना सरला हमें आगु कहि पनथुल आपण को ये आईडिया के दिथला से समय रे काहा को प्रेरणा पई बा काहा को कथा परे आपण चिंता करथिले जे मु पाटनागढ़ पार्सल बोमा विस्फोरण घटना को नेबी चलचित्र करबी एवं ए बळी गोटी घटना को पूरा ओडिसा एवं पूरा भारत वर्ष विश्ववासी को सामने रे चलचित्र माध्यम रे आनी देखो सिनेमा तो सब जिला कॉपी सिनेमा चलला आगे झमला चलला कॉपी होची रियलिटी कहानी होनी किछि होनी सेति बेले मु चिंता करली माइंड गेम करी माने लोक मान से माइंड गेम नथिला पाटनागढ़ करी तो पाटनागढ़ घटना सत्य घटना पर सिनेमा करी सत्य घटना पर सिनेमा कले तो सहज न बहुत कष्ट आपण को अनेक कष्ट करे बहुत कष्ट करे जो माने भगवान जानिछिंती मो कोन कष्ट करछि भगवान जानिछिंती पुंजिलाल मेहरकर जे धर्मपत्नी रहिछंती से कोन कोन आरोप आनिथले से समय बहुत आरोप आनिथले बहुत माने हाई कोर्ट बॉम्बे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट छाड़ी ना से कोर्ट जे बोली सिनेमा बाटना ये आईन रो रास्ता रे जतबेले सिनेमा फसिला केते पैसा आपनकर गला बहुत पैसा जाईची पैसा कथा कहतनी से जो रास्ता रे से गले बंद कर दवा पई सिनेमा टा से भाबले सिनेमा हेले प्रभाव पड़िबो माने कोर्ट रे प्रभाव पड़िबो ये पड़िबो
ସିନେମା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଆଉ କିଏ ଘଟେଇ ଦବ କି ସିନେମାର କ'ଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ଆଉ କିଏ ନ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ନ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ସିନେମା ବନେଇଛି। ଏ ସିନେମାର ମାନେ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବହୁତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମୁଁ ବହୁତ 5 ବର୍ଷ ପୁରା ଝେଲିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଜେଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି? ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ମୁଁ କଣ ଖୁସି ଓଡିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଉ ନ ଘଟୁ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଅର୍ଥାତ ଏ କାହାଣୀ ସହିତ ଆପଣ ଏକଦମ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖେଇଛି ଶେଷ ଏଣ୍ଡିଂ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିପାରିଲି ତାପରେ ମୁଁ କରିନଥିଲି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଥା କରିନଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେମିତି ହେଲା କଣ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ସଜା ହଉଛି ସେଟା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନେ ପାର୍ଟ 2 ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ କେବଳ ଓଡିଆ ସିନେମା କରିନି ଏଟା ତେଲୁଗୁ କରିଛି ହିନ୍ଦୀ କରିଛି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିଛି ସେଇ ଲେବୁଲର ସିନେମା କରିଛି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିବାହର 3-4 ଦିନ ପରେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ବମ୍ ପଠେଇକି ଗୋଟେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାରିଦବା ପୁଣି ତାର ଯଦି 2 ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଜଣେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ ଭାବନ୍ତୁ ତାର କଣ ଦୋଷ ଥିଲା ସେ ପୁଅର କଣ ଦୋଷ ଥିଲା এটা ଆମେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛୁ। ଆଉ କେମିତି ସିନେମାରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟା ପାଇଁ ଧରା ପଡିଲା ମୁଁ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଚିଠି ଗୋଟେ ଚିଠି ସୁରାଗ ସିନେମା ଚିଠି କଣ ସେ ଚିଠି ଥିଲା ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତମେ ହଇରାଣ କରୁଛ ଆଉ ଆସାନ କି ଧର ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ଆକୁ ବାର ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେ ଚିଠିରେ ସେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଥିଲା ସେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଟା କେହି ଲେଖିପାରିବେନି ଚିଠିଟା କୋଉଠୁ କେମିତି ମିଳିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସପି ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସପି ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସେଇଠି ଭୁଲ କରିଦେଲା ସେଇଠି ଭୁଲ କରିଦେଲା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସପି ପାଖକୁ ପଠେଇଲା ଅଲଗା ଥ୍ରୁ ରେ ପଠେଇଲା ସେ ଚିଠିଟା ଏମିତି ଭାବରେ ପଠେଇଲା ସେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ଚିଠିଟା କୋଉଠି ଆସିଲା କଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଲେଖିଛି ସେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଲେଖିଥିଲା ସେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ବିନା ପୁଞ୍ଜିଲାଲେ କେହି ଲେଖିପାରିବେନି ତା କଲେଜକୁ ଯାଇ ସେ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ତା ଫାଇଲ ଖୋଜି ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିନେମାରେ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଚିଠି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁରାଗ କରିକି କେମିତି ଧରଉଛି ତାପରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଖୁଣ ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଟକ୍କର ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ 2 ଜଣଙ୍କ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ମୋ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସିନେମାଟା ହେଇଗଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କିଛି ଲୋକ ଗଲେନି ମାନ ଅଭିମାନ କିଛି ଲୋକ ଗଲେନି ସିନେମା ଦେଖିଲେନି ଏବେ ପୁଣି ସିନେମା ରିଲିଜ କରୁଛି ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଘଟଣାରେ କେମିତି ଆମ ସିନେମାଟା ଜଡିତ ଅଛି ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେଖଉଛୁ କେତେ ଆମେ ଜଡିତ ସିନେମା ପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 କଲା ବେଳେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ କଣ କଣ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କଣ କଣ ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ କରୁଥିଲା ବୋମା ସେ ତିଆରି କରିଛି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ବୋମାଟା ତିଆରି କରିଛି କିଛି ସିନେମା ବି ଦେଖିଛି କେମିତି ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଣ ଯୋଉ ବାଣ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ବାଣ ତିଆରି କରିକି ରେଡି କରି ଆଣି କେମିତି କଣ ଶୋଇକି ବୋମାଟା ସେ ତିଆରି କରୁଛି ପୁଣି ସେ ବୋମା ତିଆରି କରିକି ଓପନ କଲେ ସେଟା ଫୁଟିବ ଯେମିତି ଫ୍ରିଜ ଡୋର ଓପନ କଲେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେମିତି ସେଟା ଓପନ କଲେ ଫୁଟିବ ସେ ସେଟା ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲା ସେ ହିଁ ହେଲା
ପ୍ଲାନ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଯୋଉ ପଠେଇଦେଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଯାହାର ପ୍ଲାନିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁଞ୍ଜଲାଲ ମେହେରଙ୍କର ରହିଥିଲା ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସିଏ ଧରିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆପଣ କରିବେ ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହବ ସେଇଠି ଆଇନ ଧରିବା ଇମ୍ପସିବଲ ଥିଲା ସିନେମା ଦେଖେଇଛୁ ଧରିବା ଇମ୍ପସିବଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟା ଦେଖାଉଛୁ କଣ ସେ ଭୁଲ କଲା କୋଉଠି ଭୁଲ କଲା କେମିତି ସେ ଧରା ପଡିଲା ତାପରେ ସେ କେମିତି ମାନିଲା ତାପରେ ପୁଣି ବମ୍ ତିଆରି କରିକି ଦେଖଉଛି ମୁଁ କେମିତି ବମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି କେତେ ଜଣ ସାମିଲ ଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସାମିଲ ନଥିଲେ ସେଟା ବି ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ସିନେମାରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିଛି ବାର ବାର ପୁଲିସ ପଚାରିବ ଅତୁଲ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କହ କେହି ନଥିଲେ ସେ ବି ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିଥିଲି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଯୋଉ ସଜା ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସିନେମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ବି ରିଲିଜ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମାକୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାଟା ଲାଗିବ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଘଟଣାଟା ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସେୟା ହିଁ ସିନେମାର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାର୍ଥା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ରିଲିଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ କୋର୍ଟର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଜୋରିମାନାର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଉ ଥରେ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ओडिशा नुह पूरा भारत एवं विश्व रे आपनको पुणी थरे लोक देखिबे एवं से चलचित्र को देखिबे एवं आपनको अनेक प्रशंसा एवं शुभेच्छा आमे सेति पई आगुआ दउछु धन्यवाद नमस्कार।